Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum vidéo jadida. Aujourd'hui, on va voir la poésie qui se trouve dans la page 13. Donc غادي نقراو هاد la poésie ensemble ونحاولوا نشرحوا الكلمات ونقراوها بشويه بشويه باش هكا تبعوا معايا. Donc dans la classe. Dans la classe. في القسم. Dans la classe. Donc هنا عندنا في هاد l'image la classe. عندنا هذا سي لو تابلو داكوغ. هنا عندنا دي شيز كراسي. هنا عندنا لو بيرو ديال الاستاذ. هنا عندي دي فلور. دونك هنايا جي دي فلور. دونك جي دي كاين ان تابلو دي شيز لو بيرو اي دي فلور داكوغ. dans la classe في القسم. Dans la classe, il y a des petites chaises. Dans la classe, il y a des petites chaises. Donc في القسم كاينين شنو؟ كراسي صغيرة. On se sent à l'aise. On se sent à l'aise. كنحسو براسنا مرتاحين. Dans la classe, il y a des petites tables. Dans la classe, il y a des petites tables. Donc في القسم كاينين des petites tables. طاولات صغيرة. C'est très confortable. C'est très confortable. C'est très confortable. مريحين بزاف. Dans la classe في القسم il y a des couleurs. من كنقول il y a كنقصد بها يوجد. دونك يوجد الوان كثيره. دونك الا شفتوا في هذه ليماج غتلقاو هنا بلي كاينين دي فلور فيهم دي زيماج. كاينين دي زيماج. دونك كاينين بزاف الالوان في هذه الصوره. دي بلانت. دونك كاينين نباتات. دي بلانت اي دي فلور. اي دي فلور. دونك هما دي فلور كنشوفوهم هنا. il y a des mots. il y a يوجد des mots que l'on écrit. Donc هنا la liaison. l'on écrit. يوجد des mots. شنو هما des mots؟ هما الكلمات que l'on écrit اللي كنكتبوهم. باغ اكزومبل هنايا كيف ما كتشوفوا في هاد السبوره شنو كاين فيها؟ كلمات مكتوبين. des poèmes. des poèmes que l'on dit. des poèmes اللي كنقولوهم. poème هما بحال هذه c'est une poésie. donc les poèmes هما القصائد etc. c'est comme ça. c'est comme ça qu'on devient grand. c'est comme ça qu'on devient grand. بحال هكا باش كنكبروا. دونك باش كنمشيو للمدرسه وكنبقاو نقراو لي بويزي لي بويم كنتعلموا وكل شيء. دونك بحال هكا كيفاش كنكبروا. نو لي زانفون. نو هي نحن. لي زانفون هما الاطفال. دونك نعاودو نقراوها. dans la classe. dans la classe il y a des petites chaises. on se sent à l'aise. dans la classe il y a des petites tables. c'est très confortable. dans la classe il y a des couleurs. des plantes et des fleurs. il y a des mots que l'on écrit. des poèmes que l'on dit. c'est comme ça qu'on devient grand. nous les enfants. دونك نعاود نقراها une autre fois. كل وحده نقراوها 3 fois باش تعاودوها باش تعقلوا عليها. dans la classe.
Dans la classe, il y a des petites chaises. On se sent à l'aise. Dans la classe, il y a des petites chaises. On se sent à l'aise. Dans la classe, il y a des petites chaises. On se sent à l'aise. ندوزو للتانية ونقراو حتى هي 3 fois. Dans la classe, il y a des petites tables. C'est très confortable. Dans la classe, il y a des petites tables. C'est très confortable. Dans la classe, il y a des petites tables. C'est très confortable. Dans la classe, il y a des couleurs, des plantes et des fleurs. Dans la classe, il y a des couleurs, des plantes et des fleurs. Dans la classe, il y a des couleurs, des plantes et des fleurs. Il y a des mots que l'on écrit. Il y a des mots que l'on écrit, des poèmes que l'on dit. Il y a des mots que l'on écrit, des poèmes que l'on dit. C'est comme ça qu'on devient grand. Nous, les enfants, c'est comme ça qu'on devient grand. Nous, les enfants, c'est comme ça qu'on devient grand. Nous, les enfants. Donc هنا la liaison les enfants. نعاودها une dernière fois كاملة. Dans la classe. Dans la classe, il y a des petites chaises. On se sent à l'aise. Dans la classe, il y a des petites tables. C'est très confortable. Dans la classe, il y a des couleurs, des plantes et des fleurs. Il y a des mots que l'on écrit, des poèmes que l'on dit. C'est comme ça qu'on devient grand, nous les enfants. Donc شفنا اليوم على بويزي dans la classe اللي كاينه في لاباج 13. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وعرفتوا كيفاش تقراو واستفدتوا بزاف الكلمات الشرح ديالهم. دونك إلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لايك. ونشوفكم dans une nouvelle vidéo. À bientôt.